नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल। आज हूँ मार्च 21 तारिख शुक्रवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बाहिनी को बड़ सफलता मिली। गुरुवार बीजापुर दंतेवाड़ा सीमार सुरक्षा बाहिनी 22 जन माओवादी को हत्या करछंती। एही अवसर में गृहमंत्री अमित शाह भारत को माओवादी मुक्त करने संपर्क में एक बड़ बयान देइछंती। गृहमंत्री कहते जे आसंता वर्ष मार्च 31 तारिख पूर्व देश में माओवादी मुक्त हो बोली माननीय मंत्री जहाँकि सूचना देइछंती। परवर्ती खबर आगामी शिक्षा वर्ष 2025-26 निमंते 2 वर्षिया बीडी एमडी एवं बीएसडी पाठ्यक्रम नामलेखा प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करा पई राज्य सरकार तरफ निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। छात्र छात्री माने भविष्य और बृहत स्वार्थ को दृष्टि रखी शिक्षा वर्ष 2025-26 नामलेखा प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ करने उच्च शिक्षा विभाग तरफ निष्पत्ति नि। परवर्ती खबर चलित खरीफ ऋतु में संग्रह होता धान परिमाण गत उभय खरीफ और रवि ऋतु होता धान संग्रह परिमाण टपिगला। बीजेपी विधायक टंगधर त्रिपाठी प्रश्न उत्तर दे एने सूचना देते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। मंत्री दर्शाई 2023-24 धान संग्रह वर्ष में खरीफ और रवि ऋतु में सर्वमोट 70.88 लाख मेट्रिक टन धान जहाँकि 15,475 कोटी टंकार संग्रह होता। चलित धान संग्रह वर्ष 2025-26 खरीफ ऋतु में मार्च 11 तारिख सुधा 71.12 लाख मेट्रिक टन धान क्रय कर बाबद को पंजीकृत होता चाषी को 22,047 कोटी टंका प्रदान कर धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य बाबद को 16,357 कोटी टंका एवं इनपुट सब्सिडी सहायता राशि बाबद को 5,698 कोटी टंका दि जाएगी। आगामी रवि ऋतु में 14 लाख मेट्रिक टन चाषी संग्रह कर माननीय मंत्री उत्तर रखिंट। परवर्ती खबर गुरुवार केंद्रीय गुइंदा संस्था बेंगलुरु रे पाकिस्तान पर गुप्तचर काम करुवा भारतर इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड बेल्टर जन अधिकारी को गिरफ्त कर राज्यर केंद्रीय सामरिक गुइंदा संस्था मिलित भाव यह अभियान चलते गिरफ अभियुक्त दीपक राज चंद्र बोली चिन्हट कर जी भारतीय इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड उत्पादन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन केंद्र विभाग में कार्य करुथिले बोली सूचना रही। परवर्ती खबर एणिकी क्रिकेट प्रेमी खुशी खबर जिओ तरफ तार पुराणा एवं नुआ ग्राहक स्वतंत्र ऑफर आनी 269 टंका किंबा ताठारु ऊर्ध्व मूल्यर प्लान जदि आप रिचार्ज करुँच किंबा नुआ सिम नौकरी ताले जिओ हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मागणार पाइपारे एवं आगक जो आपणकर आईपीएल आईपीएल टी फ्री रे देखिपारे बोली जिओ तरफ सूचना दि जाएगी। परवर्ती खबर ओडिशा रे रही भरपूर सुनाखणी देवगढ़ केन्दुझर सुंदरगढ़ नवरंगपुर अनुगुल कोरापुट मालकानगिरी संबलपुर और बौद्ध जिले में भी सुनाखणी रही बोली सूचना रही। परवर्ती खबर राज्य में बुणाकार को सरकार प्रोत्साहन देवे या सहित वरिष्ठ बुणाकार को भत्तार व्यवस्था कर योजना बेले खूब शीघ्र लागू एवं हस्ततंत्र बयान और हस्तशिल्प विभाग पक्षर कार्यपंथा ग्रहण कर बुणाकार एवं हस्तशिल्पी कारीगर किभली स्वावलंबी हो पारे और सेमानंकर प्रस्तुति सामग्री भलरे केमिति बिक्री बटा हेबो सेतिपई राज्य सरकार तरफ पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि बोली अपडेट रही। परवर्ती खबर राज्य में कालबैशाखी प्रभाव तातीरु सामान्य आश्वस्ति मिलिबो। आसंता 2 दिन भितर 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा ह्रास पाइबो बोली सूचना रही। 23 तारिख जाए राज्य में विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा समय 30 ରୁ 40 किमी बेगर झटका पवन बहिब बोली आशंका करा जाउछि एवं किछि स्थान में कुआपथर माड़ सह वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर बीजेपी पूर्वतन सभापति समीर महांती को मिलला नुआ दायित्व तेबे ताहा कौनसी दलीय दायित्व नुहे बरं ओडिशा ओलंपिक आसोसिएशन सभापति भाव में मनोनीत करा जायछि। एही संघ पई निर्वाचन हेबा बोली घोषणा होइतिला। एथिरे किंतु सभापति भाव में समीर महांती एका नामांकन पत्र दाखल करथिले फलरे तांको सभापति भाव में घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर एप्रिल 2 तारिख प्रथम श्रेणी और शिशु बाटिका नामांकन आरंभ करा जिवो। जातीय शिक्षानीति प्रथम श्रेणी नामलेखा बयस 6 वर्ष रही। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ सूचना दी जाएगी। परवर्ती खबर ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। दिन 11 अपराह 3टा जाए श्रमिक मानक काम बंद करने सूचना दी जाएगी। अघोषित विद्युत काट माननीय मंत्री सूचना देते से कहते दिन 11 अपराह 3टा
ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଦଳିବ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଏସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ 1994 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 300 ଆବେଦନକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାରେ ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ବିସିସିଆଇ ଦଳ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଆ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଆ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିମାନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଣିକି ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟାଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାନସଭାରେ କାଲି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପଖାଳ ଦିବସ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିଧାୟକମାନେ ପଖାଳ ଖାଇ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ଏହି ନିୟମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ସେହି ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସେହି କିସ୍ତିରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେନି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।